अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू morning. ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। नादिया खान, ज़ोहेब हसन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव। डेली तो नहीं हुआ, 5 दिन जो काम के 5 दिन हुआ 9 से 11 डेली हो गया। कैसा रहा वीकेंड आपका? कैसा रहा वीकेंड? वीकेंड अच्छा रहा। मैंने अपनी ना वो बेटी का टेस्ट कराना था, एलर्जी टेस्ट। मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। कि एक अगर आपको बार बार एलर्जीज हो रही हो, चाहे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, स्किन के इश्यूज हो, तो उसका एक एलर्जी टेस्ट होता है। एक एनवायरमेंट किट होती है और एक होती है फूड की किट, और बहुत महंगी किट होती है। अच्छा। एनवायरमेंट की अभी हमने कराई है, जिसमें मतलब पूरा इस हाथ में चेक करते हैं, पता चलता है आपको एलर्जी किस चीज की। फिर उसके बाद 1 लाखों की वैक्सीन बनती है, 1.5 साल के इंजेक्शन जो तकरीबन 4 लाख रुपए तक जाते हैं। जी क्या हाँ, कह रही हैं आप? ये जी हाँ, ये 2 दिन टेस्ट भी 38,000 का है। तो पहुंच गई आप फिर 38 के बाद 4 लाख तक पहुंची? जी, 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 उसके बाद हम थोड़ा ठीक हो गया सा सब? रुक गए। हमने कहा अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन लेंगे कि क्या ये वैक्सीन ये क्या चीज है। तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, बल्कि शो पे बुलाएंगे किसी डॉक्टर। हाँ बुलाएंगे कि क्या? आपने मेरा बताया खर्चा बचा दो, मेरा खर्चा बचा दो। बचाएंगे, ऐसे ही बचाएंगे। तो भाई आप लोग पसंद कर रहे हैं शो को, फीडबैक बहुत अच्छा रहा हमारा। क्या हमने पिछले हफ्ते का कुछ बनाया था समअप करके जो हम शो पे बनाते हैं? मैंने शायद नहीं देखा। आया था प्रोमो हमारा? प्रोमोस तो चल रहे हैं, क्या बात है। आपको पता है मैं नहीं आजकल देख वैसे सका। मसरूफियत यहाँ बहुत है माशाल्लाह। 365 चैनल जैसे एक्सपैंड कर रहा है जल्दी, तो काफी मसरूफियत गहमा गहमी है। मुझे आप ये बताएं, आप कौन सा गोश्त पसंद करते हैं? अरे ये बताएं आप। आयु मतलब जब से खबर मैंने सुनी है ना, अजीब सा एक अंदर कोई प्रोटीन वॉमिट की सूरत हाल हो रही है। आप मुझे बताएं, प्रोटीन बड़ा जरूरी है इसलिए, और गोश्त खोर हमारी आवाम है भी, बड़ा पसंद करते हैं हम। चिकन हो जाए, बीफ हो जाए, या फिर मटन हो जाए। लेकिन मुझे अब ये लगता है, ये खबरें देख के मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गधे का गोश्त खाया है। ऐसी बात भी ना करे। अच्छा, गधे के गोश्त की ना बहुत रिपोर्ट्स, मैं तो पंजाब में ज्यादा होती है। पंजाब से इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, गधे का गोश्त बेचते हैं मटन बना के। और अभी भी इस्लामाबाद से आप वही बात कर रही है ना, मुझे पता था आप जरा आपने करनी है ये बात। और अजीब से मुझे बात करते हुए वो हो रही है। 1000 kg पकड़ा गया गोश्त, और सैकड़ों की तादाद में गधे पकड़े गए उस जगह जहां छापा मारा है। मैं आपको बताऊं, इवन 5-10 साल पहले की भी बात है कि पिंडी वगैरह में, इस्लामाबाद में हम लोग जब इस तरह नहीं होता बारबेक्यू और ये वाली चीजें, खासतौर पे चाइनीज। जी जी। और वहाँ कुछ बड़े ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां हम जाते हैं, जहां मुझे गोश्त की कभी समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता था, मैं उनसे पूछती थी चिकन है, मटन है, बीफ, समझ नहीं आ रही। तो मैं तो श्योर हूँ कि हमें तो सर्व हुआ है बहुत दफा। जब बस भाई अगर खा लिया तो क्या कह सकते हैं, ज़ाहिर है खा लिया तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। गोश्त अजीब सा वो चर्बी वाला, और वो होता है, वो मटन बना के बेचते हैं ना रबड़ की तरह, और मैंने देखा है। लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं, मैंने बहुत सी जगहों पर इससे पहले भी छापे पड़ चुके हैं, पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, और ये बेचते हैं गधे का गोश्त। सही बात। तो गधे इतने तो वैसे ही बन रहा है, गधे ज़हनी तौर पे भी सब गधे ही हमारे यहाँ। और ये कि गधा खा के हाँ, ये गधे ही हैं इसमें कारोबार में। लेकिन तो गधों का गोश्त मत खिलाओ, गधों जरा समझो बात को। सफाई से पैक किया हुआ है, हाय हाय, मतलब ये पैसे मटन के ले रहे हो और उसके बाद गोश्त तुम गधों का खिला रहे हो। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, कितने प्यार से इन्होंने पैक किया है, शर्म कोई नहीं। लेकिन ये देखने की बात है कि ये इतना बड़ा ठीक ठाक जो है ये पकड़ा गया। असल में इसलिए पकड़ा गया ना कि देखें, इसकी जो स्किन है, जो इसकी खाल है, वो इस्तेमाल होती है कॉस्मेटिक्स में, और वो जहां पे चाइना वगैरह में बनते हैं और यहाँ भी कॉस्मेटिक्स बनते हैं, तो उसमें खाल इसकी इस्तेमाल होती है गधे की। तो ये बड़ा, यानी इसकी हर चीज से फायदा हो जाता है कि गधे का गोश्त आपने मटन बना के खिला दिया, उसमें मार्जिन ले लिया, और खाल बेच दिया आपने जहां प्रोडक्शन यानी कॉस्मेटिक्स बन रही हैं तो वहां पे इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये क्या बात है? आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी आप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आपने खोले हुए हैं, और आप मटन के हिसाब से जो है ना वो गधा लोगों को खिला रहे हैं। तो क्या ऐसा है इनको चाहिए खाल और नहीं ऐसा नहीं है, और गोश्त हमारे लोगों के लिए रख देते हैं, तो गोश्त भी ले जाए ना साथ। नहीं छोड़ के जाते हैं। नहीं नादिया, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा थोड़ी है। ये पूरा रेस्टोरेंट माफिया मुलव्विस है इसके अंदर। वो लोग मटन कह के गधा खिलाते हैं आपको, बस सीधे एज सिंपल एज दैट। भाई मुझे 90,000 का बिक रहा है, तो कोई मतलब ये बकरे से कोई सस्ती चीज तो नहीं है, ये भी अच्छा खासा महंगा है। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। नहीं सस्ता है। आपको मुर्दा मुर्गियां नहीं खिलाई जाती कि कितनी रिपोर्ट्स आती हैं कि मुर्दा मुर्गियां खिलाई जाती हैं? 90,000 नहीं असल में ये बहरहाल, लेकिन ये बहुत ही एक अजीब सी एक खबर आई है, और सबको जो बाहर ईटिंग आउट करते हैं उनके लिए एक ऐसी खबर है कि वो समझ रहे हैं कि हमने भी शायद कभी ना कभी
گدھا کھا ہی لیا ہوگا. جی 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 میں تو کافی مجھے یقین ہے تو مطلب ہم اسی علاقے سے بہت دفعہ مجھے یاد آیا کہ جب میں سوچتی تھی میں کہتی تھی نا کہ یار اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا گوشت, وہ واقعی سمجھ اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ صحیح گوشت نہیں تھا. آپ ایز اے پریکاشن ہمیشہ میں کہتی ہوں چکن وغیرہ کے دیکھو پیس پہچانے جاتے ہیں, مٹن کا بھی آپ پیس اگر پہچانے تو ٹھیک ہے, کوئی چیز جو منس ہو جائے جس کی شکل بدل جائے, جیسے پتہ ہی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں کباب اور اس میں تو سب کچھ ہی چل جاتا ہو. چائنیز میں کیا ہوتا ہے کہ فرائی ہو کے پتلا کر کے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے بہت سارے لوگوں نے شاید ڈوگی بھی کھایا. بس خیر آگے نہ بڑھیں آپ تو بس مطلب اس کی جو ہے نا ایسے اس کو وہ کریں گی ڈائسیکشن. اب صحیح ہے, یہ خبر ہم نے دے دی نا, گدھا کسی نے کھایا. اب گدھا بند کرے بھائی, انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں گدھے کا گوشت یہ سپلائی جو کر رہے ہیں اور یہ کریں ان کے خلاف کارروائی کریں. لوگ کھانے جاتے ہیں صاف ستھرا فوڈ, اور جو چیز کھانے جا رہے ہیں وہی سوچ کے جا رہے ہیں نا, آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ہم گدھے کی بات تو ہو گئی. اب گدھے اور گدھوں کی بات ہو گئی ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری خبروں میں. تو آج ہم بتائے تھے آپ کو کے پی اور پنجاب میں جو بارش ہے اس کی وجہ سے نقصانات جو ہو رہے ہیں اس کا بھی ہم احوال آپ کو دیں گے. مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے اس میں, اور ڈیتھ ٹول بڑھتا جا رہا ہے. 279 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں بارشوں میں. تو میٹ آفس سے ہمارے ترجمان ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. جملہ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. پھر ہم غازہ سچویشن کی بات کریں گے, غازہ میں انسانی عالمی کی بات کریں گے. تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کی بھی بات. خون کھولنے لگتا ہے, ایسی آگ لگتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں, اور جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے ساتھ جلال محمود صاحب ہوں گے جو پہلے بھی آ چکے اور بہت زیادہ جذباتی ہو کے, اور جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, جیسے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے بڑی انہوں نے. جی مجھے تو ان کی باتیں جو اس وقت بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگوں کے دلوں سے بد دعا نکل رہی ہیں دنیا کے لیے, وہ آج تک مجھے ہانٹ کرتی ہیں, اور آج پھر شو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے قد میں اضافہ ہی ہوا. اچھا جی, پھر اس کی ہم کچھ ایشیا کپ کی بات کریں گے, اور یہ لیگ ہو رہی ہے ایشیا لیگ, اس کی بات ہوگی, میچز کی بات ہوگی. پاکستان اور بھارت, ایشیا کپ کا شیڈیول آ گیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے میچز ہوں گے. بھارت اس پہ کوئی ایسا اس کو ایشوز نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے ہے, اس کی بھی ہم بات کریں گے. پاکستان شوبز انڈسٹری کی بھی کچھ بات ہوگی, وہ کیا بات ہے تھوڑا سا انکلنگ دے دیں. صحیفہ جو ہیں ایکٹر, انہوں نے کچھ اب مزید کچھ اب سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ابھی ان کی طرف سے آئی ہیں. پہلے اور بہت آرٹسٹ بات کر رہے تھے. اس وقت آج کل لوگ میں دیکھ رہی ہوں کرٹیسائز کر رہے ہیں, ڈراما کانٹینٹ پروڈکشن ہاؤسز, آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ہم تھوڑی دیر میں اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ مونسون بارشیں اور اس کی تباہ کاریاں. گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال ہے, ریسکیو سرچ آپریشن جاری ہے. چلاس کے حدود میں مینار کے دریا سندھ سے ایک نامعلوم خاتون کی لاش ملی ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق لاش شارا بابو سر میں بہنے والے سیاحوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے, اور صوبے میں سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے. افواج پاکستان, انتظامیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے شارا بابو سر پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے. گھانچے میں بھی ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے, امدادی کارروائیاں جاری ہیں. غزر اور گلگت کے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. فیری میڈوز میں بھی پھنسے اکثر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 151 یہ لیٹسٹ فیگرز ہیں. پنجاب میں 151 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور 536 زخمی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ آپ کو جو خیبر پختونخوا کی تعداد ہے 64 لوگ